Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo tortu, nema je ni u jednoj slastičarni. Mileramka sa malinama i to domaćim malinama. Naravno, ukoliko nemate maline, a ima ih u svakoj trgovini, možete upotrijebiti bilo koje smrznuto voće. Idemo mi za poslom. Naravno, ja za mileramku uvijek pripremam domaće prhko tijesto. Vi možete koristiti keks, ali ne znam kako ćete ga peći. Mileramka se peče, njoj treba malo vremena i treba vam malo živaca. Naravno, puna pažnja, koncentracija na nivou. Dobro, sad malo o toj koncentraciji u našim godinama, o tom potom. Hajmo mi za poslom. Treba nam jedno jaje. Treba nam šećer. Sad koji sam ja šećer? Aha, da nisam pomiješala šećere slučajno. Treba nam i šećer za fil pa da ne bude u ovome previše šećera. Ovo dobro umutite. Evo kako sam ja to fino umutila da je jaje promijenilo boju. Sada ćemo dodati kiselo vrhnje ili mileram kako god hoćete. Znate već da to ide u ovo prhko tijesto. Inače ovo prhko tijesto možete koristiti za 100 vrsta kolača. Recimo lijena pita od jabuka. Dobro umutite. Naribamo koricu jednog limuna. Nakon što smo sve fino dobro umutili, sada ćemo jedan prašak za pecivo da prosijemo da nam ne bi ostale grudvice. I prašak dobro umutite da nema grudvica. Dodajte brašno koje ste pripremili, a potom na ribež naribajte puter. Puter umočite ovako u brašno. Nakon što ste naribali puter, sada zamijeste tijesto. Puter će se fino istopiti pod vašom vrućom ručicom. Evo tijesto je spremno, treba nam kalup promjera 26 cm. Pogledajte, otprilike 2/3 tijesta ide odmah u ovaj kalup. Ove 2/3, još malo moram čopnuti. Tako, ma neće, vala, evo ti ovdje, malo te, malo te. Ove 2/3 ćemo ovako raspljoštiti. Puno vam je lakše nego da razvijate, vjerujte, pukne je korak kad hoćete da prebacite u kalup i to me strašno nervira. Ništa ne smeta ako prebacite i uradite ovo što ja radim svojim finim, čistim prstićima. Napravite donju podlogu. Evo vidite kako smo mi to fino poravnali. Jesmo li? Jesmo. Evo još malo samo ovdje, tako. To ćemo ostaviti sa strane, a od ovoga ću ja napraviti 3 ovako dijela. Od ovoga pravimo zid, znate. Malo ću se brašna poslužiti da nam se ne bi lijeplo dole za podlogu. Tako. Pravite zid visine kalupa. Nemojte puno pritiskati, ovo je vrlo osjetljivo tijesto da vam se ne bi zalijeplo za ovaj. Ovako. Ovaj ćemo višak odrezati nožem. Ovako spram kalupa. Idemo dalje. Ovo dalje je moleraj. Sada ćete fino napraviti jedan krevet za našu mileramku. Vodite računa, nemojte da vam prelazi tijesto gore preko kalupe jer ono će nadoći pa će vam još početi goriti. Vidite kako ja to ovim prstom guram dole, a ovim pravim rub. I ovo dole unutra obavezno utapkajte. Vidite da napravite, da sjedinite zidove i podlogu dole. Tako da dobijete
jednu finu zatvorenu površinu iz koje ne može curiti fil koji ćemo mi sada da kuhamo. Ovo nakon što uradite, fino poravnate, dotjerate, sredite, kao pišta da bude. Ovu ćete koru staviti u frižider da se ona onako malo stisne ovaj puter dok mi radimo ostali posao, a to je priprema ovoga fila. Idemo pripremati fil, šećer i mlijeko, ali ne sva količina. Ostavite ovako malo dole da možete razmutiti ova dva pudinga od vanilije. A ovo mlijeko ćete staviti sada da zavri. Nakon što provri, istrešćete ovaj puding koji ste umutili i skuhati kao najobičniji puding. Nadam se da znate skuhati puding. Mislim na ovu omladinu. Evo ga. Puding je gotov. Vruć puding prebacujemo u dublju, veću zdjelu za mućenje. Puding kratko izradite da se razbiju grudvice ukoliko ih imate. U puding dodajete mileram ili kiselo vrhnje. Zato se torta i zove mileramka. Ili ti pavlaka što mi zovemo. Negdje ćete čuti i pavlaka. Prije nego što krenemo mutiti mileram, upalila sam rernu da se zagrijava. Sada ćete fino sve dobro da sjedinite. Dakle, kiselo vrhnje ide u vruć puding. Idemo dalje. Sada ćemo na ovo tijesto, što ga ja pokvari prstom, na ovo tijesto koje nam se fino ohladilo, vidite kako je unutra kao pravi krevetac. Sada ćemo izliti ovu našu smjesu. Nadam se da mi nije ostalo grudvica od pudinga, ali nema veze, sve će se to pojesti. Fino ovo poravnajte. Sada ću dodati malina. Ima oko 300 grama. Ako mi bude zafalo, ja ću dodati još pola jedne kesice. Da vidimo. Poredajte smrznuto voće, nije bitno koje je, kako rekoh. Evo, komisija zvana Kućni savjet kaže da im je i ovo previše i da ne stavljam više malina. Tako da, eto, ja sam stavila ovu jednu svoju kesicu koju sam inače pripremila za kompot. Najviše volim zimi kompot od voća ovoga bobičastog. Jao, kako to krasno miriše. Ovo ćemo sada staviti da se ovako peče. 70 minuta, 70 minuta, dobro sam, ja nisam prolupala. 70 minuta na 170 stepeni. Nakon toga ćete izvaditi tortu, dobro ohladiti. Nikakav preljev se ne stavlja preko dok se torta dobro ne ohladi. Idemo mi nju prvo ispeći. Polako, da vam ne bi slučajno izletila. Stavite u vrelu rernu, vrelu i odmah smanjite na 170. Majke mi, ja čekam da odbroji ovo. 3, 2, 1. Evo ga. Dobro, kako se ugasi. Tako. Naša torta je pečena. Nadamo se. Zezam se. Ona ima samo svoje vrijeme koliko treba da se peče. Sada ćemo da probamo da izvadimo sa ovim jednim. Nemam nikakve krpe pri ruci. Sada ćete vidjeti nešto vrlo zanimljivo. Samo da je izvučem polako. Nemojte da vam dno propadne dole. Op. Evo je. Vidite kako ona drhti. Kao da joj je zima. Vidite? Neka. Tako treba. Tako će vam svaka drhtati koliko god da je pečete. Ostavit ćete je da se dobro ohladi. Znači dobro. Evo, napravite je navečer i ostavite do sutradan. Sutradan je možete ukrasiti sa šlagom. Ja ću koristiti ovaj crveni preliv za torte. Možete koristiti i bezbojni. Eto, da pojačate efekat boje voća. A kada stavite crveni, sve će ovo ovako fino da se zamaskira, da bude sve crveno.
Eto, znači torta je gotova, vrlo jednostavna, ne mogu vam pokazati sada trenutno kako izgleda ovaj njen oklop od tijesta, ali to ćete vidjeti na presjeku. U svakom slučaju torta morate da poštujete vrijeme pečenja i vrijeme hlađenja torte, a sve ostalo vidjeli ste vrlo jednostavno. Sve sastojke manje više imate u kući, možda vam treba ona kantica kajmaka, eto jedino ako koristite manja pakovanja. U svakom slučaju ona jedna kantica vam dođe otprilike za ovu jednu tortu, ona ima 850 grama, 800 ide u fil, hajde onih 50, recimo da je to jedna kašika, ide u tijesto. Eto, to bi bilo to za danas. Ja ću sačekati da se dobro ohladi pa ću staviti preliv. Uputstvo za upotrebu preliva imate na svakoj kesici, tako da to vam neću objašnjavati. Vama ako se dopada napravite s malinama, s bilo čim drugim. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!